kami panggil peserta nomor 27. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Ibrahim bin Sa'din an Salihin an Ibni Syihabin. Mohon diulangi. Haddatsani Ibrahim bin Sa'din an Salihin an Ibni Syihabin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم. باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. الحديث 59. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Ibrahim bin Sa'din. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jihad was-Siyar. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلم. الحديث 83. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعد فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. Bismillahirrahmanirrahim. Walal burnusa wala sauban masahul warthu awiz za'faran fa illam yajidin alaini fal yalbasil khuffain. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilm. Bab man ajaba as-sa'ila bi akthara mimma sa'alah. Al-hadits as-sabi'. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا
آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal baital ladzi fihi suwaru la tadkhuluhul malaikah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul buyu' Babut tijarati fima yukrahu lubsuhu lirrijali wan nisa'i. Al-haditsu at-tasi' was-sittun. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala yamna'uhu qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allahi masajidallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jumu'ah. Bab hal ala man lam yashhadil jumu'ata ghuslun minan nisa'i was-sibyani wa ghairihim. Al-haditsul hadi wath-thalathun. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا حماد بن زيد عن أمر بن دينار عن سعيد بن جبير. Mohon diulangi. Haddatsana Hammad bin Zaid an Amr bin Dinarin an Sa'id bin Jubairin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Jaza'is Said. Babul muhrim yamutu bi'arafah. الحديث السادس والخمسون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنتوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. Silahkan dibuka hadis nomor 70. Sudah? Sudah. Silahkan dibaca dimulai dari kalimat haddatsatni Aisyah radhiyallahu anha qalat. حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. Silahkan diterjemahkan. Telah menceritakan kepadaku Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Ketika mereka sampai di Baida, di suatu bumi,
Mereka akan ditenggelamkan mulai dari yang pertama hingga yang terakhir. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana bisa mereka ditenggelamkan mulai dari orang yang pertama dan yang terakhir, sedangkan dari mereka ada pasukan perang yang bukan golongan dari mereka atau yang tidak mempunyai maksud yang sama? Beliau menjawab, mereka akan ditenggelamkan mulai dari orang yang pertama hingga yang terakhir. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Selanjutnya terjemahkan beberapa kata berikut ini. Yaghzu, akan ada pasukan perang. yuhsapu, Ditenggelamkan. aswaquhum, Pasar. yub'atsuna, Dibangkitkan niyatihim. sesuai dengan niat mereka. Silahkan diberikan pensyarahan. Baik Dewan Hakim yang saya hormati, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bernama asli Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, yang lahir pada tahun 192 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah. Hadis ini menceritakan kepada kita bahwasanya Rasul bersabda, akan ada suatu tentara yang akan menyerang Ka'bah. Ketika mereka sampai di suatu negeri, mereka akan ditenggelamkan dari orang yang pertama hingga yang terakhir. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimana bisa sedangkan di antara mereka ada yang bukan dari golongan mereka? Kemudian Nabi menjelaskan, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwasanya berada di dalam suatu kelompok yang melakukan kemaksiatan atau kejahatan akan membawa konsekuensi bagi seluruh anggotanya. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk memilih pergaulan dan lingkungan-lingkungan yang baik. Selain itu, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya sabda Nabi yang sesuai dengan niat mereka masing-masing ini menunjukkan bahwasanya keadilan ilahi atau keadilan Allah itu berdasarkan niat, dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya yang tidak bersalah. Maka setiap orang akan dibangkitkan dengan niat mereka masing-masing berdasarkan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Oleh karenanya penting untuk berniat yang baik dalam melakukan segala hal. Selain itu, alasan Imam Bukhari menyimpan hadis ini pada kitab dan bab ini adalah sebagai pemberitahuan bahwasanya dalam aksi jual beli kita tidak diperbolehkan untuk membuat keributan di pasar, sekaligus dalam hal tawar menawar. Tawar menawar dibolehkan, akan tetapi tidak sampai membuat kegaduhan yang membuat ketidaknyamanan akan orang lain. Cukup atau ada? Cukup. Selanjutnya silahkan berikan beberapa fawaid yang terkandung dari hadis tersebut. Baik Dewan Hakim yang saya hormati, adapun faidah yang dapat saya ambil pada hadis ini ialah yang pertama, anjuran untuk tidak membuat keributan di pasar. Yang kedua, anjuran untuk memilih lingkungan atau teman-teman yang baik yang akan bisa mengajak kita kepada kebaikan, bukan kepada keburukan. Yang ketiga, tidak boleh menemani orang-orang yang berbuat kerusakan kecuali dengan niat untuk berdakwah. Yang keempat, hadis ini menjelaskan bahwasanya keadilan Allah itu berdasarkan niatnya, dan Allah tidak akan menzalimi semua hamba-hambanya yang tidak bersalah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lam bishawab.